1.5 केजी देसी चिकेन नहीं से हलदी 2 चामच देवे फुल 2 चामच जी दरकार से लुण देवे आपण अनुसार। अरे अरे गुड़ाई देल सोरिष तेल भूल सोरिष तेल टिके भल भाव गोलाई देवे या ढांकुड़ी रखीदे। चिकेन पाई काटिकी रखि आलू गुड़ी को लुण हलदी तेल दे भल भाव में भाजी ने भजा हो तेल को कड़ाई गरम करी चीनी पकईदे। देखिए चीनी एमती ऊपर को पूरा उठी आसी रेड हो जाए सुखिया लंका 3टा पकईदे पियाज पकईबे देखी पकईबे तेल जमी छिटकी न पड़े। पियाज तेल पकई सारापर नाड़ी नाड़ा कहवाई पड़ोनी समस्त जानती तेल पड़ला जदि खुशुणी मार पड़ज यही এইটা কোন দেখেই দেখেবা দরকার নাই খাও 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 হয়ে যাইছে পেঁয়াজ হয়ে যাইছে তারপরে রসুন পকাই নেবে রসুন को এই ভଳିଆ নাড়ি সেটা ବି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପକାଇ ଦେଲେ ରସୁଣଟା ଛେଚା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇନି ଶିଳରେ ଛେଚା ହେଇଛି এই ଭଳିଆ ଟିକେ ନାଡ଼ିବେ ଆଉ तापरे पकेबे अदा अदा भी शिଳରେ जोड़ा किसी ग्राइंडिंग करा जाएनी देसी चिकन टे स्पेशल बनेबो एडा अदा पानी अदा जो रस कराई था पानी भल भाव में गोलाई नेबे गोलाइबे 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 हो गोलांतु गोलाइबा सरीनी सेतिकी थाऊ हेई गलानी केते गोलेब हो नेक्स्ट प्रोसेस करो चुली रे काठ पुरई चंदी हो चालू तेल बाहरी गलानी सेई तो खुसुरी मारले सेम प्रोसेस चलती सब खुशुड़ी मारुथे कहीं मसला करुच्ची कम जाल खुशुड़ी मारे ना लगिज तले कड़े लगिज एबे पकेबे लंका गुंड एटा तीखा लाल लंका गुंड को तापर तेल रे गोलाई नेबे लंका को जेते मसला अदा रसुण प्याज टिके हे आसीबो तापर पकेबे लंका गुंड तापर पकेले ए लंका पुड़ीबो बहुत राग टिके पकेबे हलदी तापर गोलाइबे सेम प्रोसेस कोन आ कहिबी सेई खुसुणी मारिबे गोलाइबे जाल किंतु स्लो रखिथिबे नहले लागी जिवो अरे पूरी कोन हलदी पकोजो पुणी पकेबे बिलाती काटिकी रखिथिलु दुईटी बड़ बड़ बिलाती पकेइके एमिति पुणी गोलाइबे अरे करे कि देखुचंती माने कोन जाल दिया जाउनी जाल दिया जाउची ना किंतु स्लो जाल देबे चुल्ली जदि रागी की जोर रे भरी देले ताले चिकेन खाया पई पड़िबोनी मसला जीवो ऊपर को चल चल खुशुणी मरा चली बिलाती उड़ी एमती खुशुणी रे दबे देबे दबे पूरा गोलाई नेबे यही भाया मसला टे जमती आओ पड़ूनी यही पड़ा मसला पानी दवा टाइम आसीगलानी टिके गला पानी 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 देदेले पानी एमती देबे पानी देला पर एमती फुटिबो से पानी टा एमती फुटिबो एमती गोलौथे सब बेले नले तळे लागी जीवो जाल देखो देई भाई चलची धीमा धीमा जाल रे
ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ ଆଉ। ମସଲା କିନ୍ତୁ ଧୂଆଁରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବେ, ମସଲା ପାଇଁ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବେ। ଶୁଙ୍ଘିକି ବାବାଲ, ଶୁଙ୍ଘିକି ମଧ୍ୟ ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚିକେନ୍। ଚିକେନ୍ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନିଅ। ଏମିତି ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଲଗେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଢାଙ୍କୁଣି ମାରିବେ, ଜାଳ ଏଇଭଳିଆ ରଖିବେ, ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲି ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଲାଗି ରହିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକେନ୍ରୁ ପାଣି ନ ବାହାରି ପୁଣି ଶୁଖି ନ ଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ। ଏଇ ରୋଷେଇ ହେଲା ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୋଉ ପିସ୍ ଅଣ୍ଡା ସାୟଦ, ନାଇଁ ଅଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଅଣ୍ଡା ଗଞ୍ଜାର କୋଉଠୁ ଅଣ୍ଡା ଆସିବ। ତାର ଗରମ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇ ସିଝେଇବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ। ଆଳୁ ବି ପକେଇ ଦେଇଥିବେ। ଏଥର ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦବା, ଏଟା ଫାଇନାଲ ପାଣି। ସେ ପାଣିଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଡବଲ ଗରମ ପାଣି ତାକୁ ଦେବେ, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଝୋଳ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକେନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି, କିଏ ଖାଇବ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଆଜ୍ଞା ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଆସିଛନ୍ତି ରତନ କାକା ବୋଲି, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଭାଉଜ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣୁଛନ୍ତି, ପାମ୍ପଡ଼ ଦେବେ। ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦିରେ। କେମିତି ହେଇଛି ମାଂସ? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନିଜେ ରାନ୍ଧିଛ ଆଉ କାହିଁ ମନା କରିବ ନା। ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛେ, ତରକାରୀ ପୁରା ହାଣ୍ଡି ଆଉ କରେଇ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛେ, ଭାତ ବି ସଫା, ତରକାରୀ ବି ସଫା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ତରକାରୀ, ଖାଇକି ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଉ ଆସ୍ତେ ଟିକେ କୁକୁଡ଼ା ଟାଣି ନେଲୁ, କୁକୁଡ଼ାଟା ମରି ଯାଇଛି କୁକୁଡ଼ାଟା। ଭାତ ପୁରା ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାଟା ମାରୁଛି ସୁଡ୍ କି ଟାଣି ନେଉଛି।